Ovo je za kasnije, ovdje nas čeka. Ready. Ajde. Ljudi, živjeli da smo živi i zdravi. Ovo je protiv uroka i povreda. I unutrašnja dezinfekcija protiv COVID-a. Drži 14 sati protiv COVID-a, provereno. Možda je tamo da se nekak krenuo bliže. Ekipa Preprirodi se odlučila je da odradi akciju na planini Povlen. Danas nam je u planu da pređemo sva 3 vrha. Ispred vas možete da vidite vrh Velikog Povlena, koji je inače od sva 3 najniži. Cela staza trebala bi da bude dužina negde oko 13-14 km i ne bi trebalo da bude nešto naročito naporna. Vremenski uslovi danas, što se tiče temperature, idealni, nešto oko 14-15 stepeni po mojim poslednjim podacima sa kojima raspolažem. Pada blaga kišica, sad je nešto oko 10 ujutro, sredina maja 2020. Na putu do Velikog Povlena vrlo brzo smo sišli sa glavnog kolskog puta i prešli na planinarsku stazu. Dalje nastavljamo ovako neki 150 metara penjenja do vrha Velikog Povlena. I evo ga, vrh Veliki Povlen. Malo smo se odmorili i nastavljamo dalje prema Srednjem Povlenu. Kao što vidite, staza je veoma fino obeležena i nema šanse da dođete u zabludu kuda treba da se krećete. Srednji Povlen. Vrh Srednji Povlen. Osvojen. Znači ono tamo je mali. Znači ono tamo je Mali Povlen. Jutros kad smo došli do planine Povlen, padala je kiša i mislili smo da nećemo izaći uopšte na stazu. Međutim, vreme se prolepšalo i prosušilo se. Nadamo se da će uskoro i da grane sunce. Prošli smo Srednji Povlen i nastavljamo prema Malom Povlenu.
odrov? Ko je odrov? Badem? Nemaš badem. Ne znam. U šumi nemaš badem. Ne Ovdje je znam. trešnja. On ima koru. Zar nije trešnja već iscvetala? Pali na brdu kasnije. Ovo su ti divlje. Trešnja. Svašta čovjek nauči. Da, evo i cvet trešnje. Sa Ploča uputili smo se na Mali Povlen, a pre toga svratit ćemo do crkve svetog prvomučenika arhidjakona Stefana. Ima li još puno? Ima li još puno? Ima li još puno? Nemaš rupe! I vidiš banderu neku? Stigli smo! Stigli smo na Mali Povlen. Vrh Mali Povlen. Završili smo penjanje na sva tri vrha Povlena. Staza je bila prelepa.
nije naročito ni teška. Na jednom mjestu ima i vode da se dospe, kome usfali. Dan od one jutrošnje kiše koja je krenula pretvorio se u fenomenalno sunčan dan i svaka preporuka. Sad se vraćamo nazad do mjesta gdje smo parkirali auto. Delimično ćemo ići istim putem, a delimično ćemo i da pomerimo stazu kako bismo još malo uživali u ovim prelepim prizorima koje nam pruža planina Povlen. Do sljedećeg gledanja, svako dobro. Tu idemo. Tako. Tako tu da ide. Došli smo od tamo, otišli smo tamo, vratili se odavde, a idemo tamo. Genijalno. Dom Povlen 45 minuta, tu treba dođe. Gdje smo ga rekli? Ali evo, nismo bili blizu Vraceti. Da. Ćemo još jedan krug, obrnuli smo igricu. Ajde.